بسم الله الرحمن الرحيم فألقى موسى عصاه أغرزلا موسى عليه السلام امساخ بلا فإذا هي تلقف ما يافكون نناغان ودا چهڑ پکڑو آغا چودئی جوڑ کڑیم فألقي السحرة غرزل شو جادوگر ساجدین بسجدہ باندے قالوا دی آمنا برب العالمین ایمان راوڑ دی منگا پر رب د مخلوقات رب موسیٰ و هارون پر رب د موسیٰ علیہ السلام و د هارون علیہ السلام قال اوی فرعون آمنتم ایمان راوڑی تاسو لہو دلرا قبل ان آذن لکم مخک دینا چی اجازتکم زتا ستا انہو لکبیرکم اللذی یقیناً داد مشرستا سواغا علمکم السحرا چی خود لے تاست جادو فلسوف تعلمون زرد چی پو بشی تاسو لو قطعنا ایدیکم خامخا پریبکم لاسون استاسو وارجلکم اخپیستاسو من خلاف عدل بدل ولو صلیبنکم اجمعین او خامخا بسلیبکم تاسو طولو لرام قالو ایدی لا زیرا اس پروانشتا انا الى ربنا منقلبون یقینا منگا رخپلتا واپس کیدن کیو انا نطمع یافر لنا دا چه یقینا منگا تمکو دا چه بخنبو کی منگتا ربنا رب زمنگا خطایانا دا خطاگانو زمنگا ان کننا اول المومنین دا دیو جنا جشو منگا ایمان والا پدی میدان کی یاد دیو جنا چی شمونگا ایمان اول ایمان راوڑن کی